aw minnu bɛ an lamɛn diɲɛ kɔnɔ an bɛ yafa deli aw bɛɛ fɛ ka d'a kan bi video an bɛna temps min consacrer nin na a tun ka d'an ye k'o temps consacrer jamana sujetw la. A tun ka d'an ye jamana bɛ lakanabaliya min kɔnɔ ani diɲɛ bɛ lakanabaliya min kɔnɔ ka taa se problème min bɛ yen i n'a fɔ chômage, i n'a fɔ gouvernance ani démocratie, jeunesse yɛrɛ ka problème, kalanko ni kɛnɛyako. An bɛ temps min consacrer nin na an tun bɛ se ka o temps consacrer au sujet important la min bɛ jamana nafa ani min bɛ jamana kɔnɔden bɛɛ nafa. Mais mɔgɔ tɛ i yɛrɛ sagoya bɛɛ kɛ kuma dɔw la, waati dɔw la fɛn dɔw bɛ i wajibiya ka i bɔ i cogo la. Bamananw ko ji kunnankolon tɛ kumu. L'eau ne change son état naturel que lorsqu'on y ajoute un corps étranger. Malien bɛɛ sere k'a fɔ a bɛ kalo 5 la bi, depuis mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, an bɛna don décembre la. Su ani tile mɔgɔ dɔw y'u ka baara ɲɛsin ne nɛnini, lagosili, nkalon tigɛli ka danna, hɔrɔn bɛ labanna ka tigɛ u la nkalon min kɔnɔ. N'o dɔ ye ko gouvernement ye 10 millions di ne ma, prévu ma se ka y'a la, ko gouvernement de ye ne bila ka taa Tunisie, prévu ma se ka yira. Kuma sugu bɛɛ fɔra ka na bɔ o la ka don fo n yɛrɛ ka vie privée la. Hali ne ka furu u da taara se o bɛɛ ma, k'o bɛɛ ye gouvernement ka baara ye, k'a sɔrɔ ne ka mairie kɛra date min na u t'o kalama, silamɛ furusiri kɛra date min na u tɛ nin si kalama. O girinna k'a ye événement min kɛra kɔsa in na a b'u ɲɛna ko mairie de don ou bien fɛn wɛrɛ de don, o girinna ka kumaw cari. Mɔgɔ minnu b'o ko kalama a ma se ne ka kuma olu bɛɛ tigɛr'u la hɔrɔnya la. An balimaw, bi bi in na n'i y'a ye an y'a décider ka kuma, mɔgɔw bɛ se ka kɛ aw hakilina tɛ kelen ye ko caman na, mais o mankan bɛ dan wagati dɔ la. Mais kalo 5 su ani tile kuma t'u da, nɛni, lagosi, ka nkalon tigɛ ka danna, n y'a faamu ninnu ka ŋaniya ye ne ka vie détruire de. Ni ko sera o yɔrɔ ma a ka kan an fana k'an yuguyugu. An kuman'u fɛ n k'u ka sabali, mɔgɔ kelen tɛ se kojugu la, mɔgɔ kelen tɛ se tiɲɛni na. An bɛ sabali min na n ko dɛsɛ tɛ, siranya tɛ, mɔgɔ ɲɛ siranya tɛ anw na, ko n'a kɔrɔ don. O bɛɛ la a ma dabila. Mais anw bɔra ka video 2 kɛ, mɔgɔ dɔw ko anw de bɛ jalaki, ko an bɛ juguya kɛlɛ de la. Kalo 5 mɔgɔw b'i kan ka nkalon da i la, a bɛɛ y'u mankan mɛn. Mɔgɔ minnu don fana a bɛɛ b'u dɔn. Mɔgɔ minnu n'an y'an yɛrɛ di k'u bɔ ko kɔnɔ, ko min u yɛrɛ tun tɛ se k'u yɛrɛ bɔ, mɔgɔ tɛ se k'u bɔ ni Ala tɛ. An ma bila ɲɔgɔn na, dala mankan ma don an cɛ, kuma tɛ kɛlɛ ma. U y'u tigɛ an na, an y'o accepter. O bɛɛ la u ko k'u t'a fɛ k'an ye Mali kɔnɔ. O kama u ye nkalon sugu bɛɛ d'an na, a bɛɛ y'u ye ka daminɛ u ka ɲɛmɔgɔ la fo duguma, a bɛɛ y'u mankan mɛn. Mɔgɔ kelen ma ne mankan mɛn wali n ka mɔgɔ dɔ mankan mɛn k'a ye mɔgɔ dɔ dɔgɔya. An balimaw, donc ni ko sera o yɔrɔ ma, bi bi in na ne y'a décider ka kuma, mɔgɔ dɔw wulila ka kuma ko sabali, ko jamana mɔgɔ tɛ nin na sisan. An b'u faamuya, u ŋaniya ka ɲi. Mais kalo 5 nin bɛ ka kɛ ne na, ne ma kuma, aw ma kuma. Est-ce que jamana tun mago b'a la o waati? O kɔrɔ n'i bɛ bɛn sabati mɔgɔw cɛ, n'i bɛ hɔrɔnya kuma fɔ, n'i bɛ sabali kuma fɔ, kana to dɔ bɛ nɛni wagati min e tɛ foyi fɔ, o tigi bɔra sisan a b'a yira mɔgɔw la ninnu ye mɔgɔ sugu jumɛn ye, aw ko non k'o tigi de ye mɔgɔ jugu ye.
an t'a jateminɛ ɲɔgɔn bolo. O kama an balimaw bi trop c'est trop. N y'a décidé ka mɔgɔ 6 ta, mɔgɔ minnu ye vidéo kɛ ne kan, k'an lagosi k'an nɛni ka nkalon da n na, ka kuma cɛjugu sugu bɛɛ fɔ n ma, ka don fo n ka vie privée la min tɛ jamana ko ye, min tɛ foyi ye n yɛrɛ ka vie, n yɛrɛ ka ɲɛnamaya. N ye mɔgɔ 6 tɔmɔ mɔgɔ caman cɛ la, mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen o ye wagati wɛrɛ kow ye. N ye mɔgɔ 6 dɔrɔn ta pour que mɔgɔw k'a dɔn jɔnniw de bɛ ka jɛlenya kuma fɔ, u ka kɛwale ye jumɛn ye, u jogo ye jumɛn ye, u ŋaniya ye jumɛn ye, aw yɛrɛ ka se k'o dɔn an balimaw. O mɔgɔ 6 la an ko an b'a daminɛ ni mɔgɔ fɔlɔ min ye, o ye Madu Kante ye, n'aw bɛɛ ko a ma ko Madu ka journal. Madu ka journal aw bɛɛ y'a ka video ye constitution ko wagati. Constitution ko mankan daminɛna wagati min a ye ne sɔrɔ Tunisie. Ne segira ka na n ɲinigara n ka hakilina la, n ko n'a fɔra i ye Mali bɛ situation min na ko constitution yɛlɛmana, a ma se i ka constitution kura yɛrɛ ye, kuma tɛ k'a kalan. N ko sariya sɔsɔra, n'o ye article 118 ye, ça a été violé. Sɔsɔli t'o la. N ko mais Mali constitution min n'an bɛ k'an sinsin o kan, o constitution tɛ yen tuguni parce que 2015 accord d'Alger ye Mali sariya bɛɛ wuli. O application Mali y'a kan di o la ka diɲɛ kɛ o seere ye. Opposition parti yɛrɛ ye gouvernement jalaki ko san 1 accord signera k'a tɛ ka waleya, ko sariya dɔw kan ka yɛlɛma, constitution kan ka yɛlɛma. Cɛbilenw ni sumɛlanw ani n'u tɔgɔw u ye rebelles wele ka t'o conférence kɛ CICB la, ko constitution kan ka yɛlɛma, ko fanga dɛsɛ bɛ k'o baara kɛ hali bi. Tour sera o constitution yɛlɛmani ko ma, o mɔgɔ kelenw de nan'u kanto a ma ko jamana constitution man ka yɛlɛma, ko article 118 violé la. An balimaw, anw ko an ma se k'o faamu. An ko constitution projet min nana, an ko fɛn ɲuman dɔw b'a kɔnɔ, fɛn ɲuman minnu b'a kɔnɔ an y'olu ɲɛfɔ. An ko juguman dɔw b'a kɔnɔ, n'o ye préambule, yɔrɔ dɔw bɛ yen min ni silamɛya ti taa, i n'a fɔ ka cɛ ni muso kɛ hakɛ kelen ye, ka muso kana furu n'a ma se san 18 ma, convention dɔw nana o b'o convention kɔnɔ. Anw ko code de la famille kɔnɔ kumaw nin bɛ tali kɛ o de la. Mais cɛ ni cɛ ka furu, muso ni muso ka furu n'o ye gɔrɔjɛgɛniya ye, dɔw y'o kuma min ta ka jama dusu bɔ n'o ye, n k'o tɛ tiɲɛ kuma ye, c'est faux. U ye kuma caman fɔ k'o bɛ constitution kura kɔnɔ, n ko tiɲɛ kuma tɛ, tiɲɛ tɛ mun na an y'o démontrer. U ye ne wele ko n ka far'u kan plateforme an tɛ kɔnɔ, ni Umaru Mariko kumana, ni Etienne Fakaba kumana, ni opposition parti mɔgɔ caman kumana. N ko ne ni politique mɔgɔw tɛ se ka nin kɛlɛ kɛ parce que ne b'a dɔn u ŋaniya tɛ constitution ko ye. N tɛ fara u kan. Ne jɛn bɛ ni yɔrɔ min ye o ye article 118 o violeli yɔrɔ ye. A tɔ bɛɛ ye manamanakan ye ne bolo. Depuis o kɛra, o girinna ko a y'a tɔgɔ tiɲɛ parce que jamana mɔgɔ sɛbɛw dalen b'a da la kuma na. U fɔlɔla k'a fɔ ko ne ko constitution in ka ɲi, ko ne tun ko ko accord d'Alger man ɲi, ko ne ko sisan ko constitution ka ɲi ko mɔgɔw ka vote o ye. Ne ko n ko ni ne ka kumakan bɛ mɔgɔ min bolo dakuruɲɛ kelen ko ne ko constitution ka ɲi ou bien a ye vote a ye, n'i ma bɔ n'a ye maliyɛnw ka hakɛ b'i kan, danga b'i kan, n'i ma bɔ n'a ye ka jouer mɔgɔw k'a mɛn. An ko a ka ɲi a man ɲi anw da t'o kuma na. Anw yɛrɛ ko président yɛrɛ kalenkan yɔrɔ min ni pan kɛra o kunna pour que mɔgɔw k'a dɔn c'est grâce à moi, ne de kulela n'a kuma ye. Dɔw yɛrɛ ka sɔrɔ k'a fɔ ko walayi k'olu yɛrɛ ma deli ka nin jateminɛ. Cour constitutionnelle labanna, mɔgɔ dɔw ko juristes don, ko droit dɔnnaw don, u ka radio émission kan u ye ne critiquer ko redondance don, ko ne tɛ fɛn dɔn. Cour constitutionnelle labanna ka jo di ne ma k'a tɛ bɛn, k'u ka segin a kan nɔ la. Anw tun ko n'o ma faamuya n'anw tɛ vote yɛrɛ, kuma tɛ ka fɔ an bɛ taa côté la. N ko oui ni non anw ka sira tɛ.
an ka baara ye mun de bi constitution kɔnɔ ɲuman na mun b'a kɔnɔ juguman na n'i bi vota ye n'i ti vota ye o décision bi malien yɛrɛ bolo nkanw tɛ tigɛ malien na ka taa se ala yɛrɛ ka vote décideli ma pour que i ka vote f'i ka se san 18 na o kɔrɔ ye di san 18 b'an sɔrɔ i kɛ laloma ye hakili b'i la min ka ɲi ma min ma ɲi ma k'o décider donc nkanw t'a fɔ maa si ye a ye vote a contre la an t'a fɔ maa si ye a ye vote a ye anw b'a yira de i la nin b'a kɔnɔ o man ɲi nin b'a kɔnɔ o ka ɲi n'i bi vote a ye min kan vote o ye o y'i yɛrɛ kungo y'i bolo u donna mɔgɔw kan a y'a sɔrɔ kɛlɛkɔrɔ bɛ ne ni dɔw cɛ n yɛrɛ danbe kama n ma sɔn ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ ye n ye mɔgɔw to yen u k'u ta fɔ u ye wari di dɔw ma ka taa dɔw su ka mɔgɔw bila ko la u girinna ne kan hali u t'a dɔn u bɛ girinna kun min na ko ne ko constitution ka ɲi u y'u to la ko État ye ne bila ka taa Tunisie ko mais a y'a sɔrɔ ne bɔ kuma don Tunisie ko fanga de ye ne bila ka taa Tunisie ko pour que ne ka constitution in dɛmɛ ko gouvernement ye 10 millions di ne ma dɔw tilala k'a fɔ ko Cheikh Umar Gajigo ye 10 millions di ne ma u yɛrɛ ye nin kuma fɔ a bɛɛ y'a mɛn u da ka denmisɛnninw sara bila tuguni u ka ne nɛni k'u ka nin kuma fɔ n ma a bɛɛ y'a mɛn u bann'o la Madu ka journal k'o fana suilen don u taara do fana kan ka o nɛgɛn k'o bila fɔli la k'a ka fɔ ko tiɲɛ don an balimaw nin bɛɛ fɔra ma kuma n ye ma kun ala ka tiɲɛ an y'o de fɔ n ko don min ne bɛ Arazbachi dɛmɛ a don tasuma min tun b'a ko la cɛ tɛ yen min tun bɛ ja sɔrɔ k'a défendre ne tɛ bɛɛ de nana ne kɔfɛ o don mɔgɔ dɔw tun bɛ ne wele pour que k'a lajɛ ni n bɛ balo la fɔlɔ ou bien ni n bɛ kaso de la n k'u ma n ko aw y'aw hakili sigi c'est Dieu qui était au contrôle hier c'est ce même Dieu qui est au contrôle aujourd'hui et le sera demain an balimaw nin kɔnɔna la ala nana tiɲɛ bange an taara Tunisie cogo min an bɔra k'o prévu di 10 millions ko nkalon min tigɛra an bɔra k'o ɲɛfɔ fo ka se sisan na maintenant Madu ka journal depuis a ye nin kɛn kan hali Madu tun tɛ ne dɔn n yɛrɛ t'a dɔn kisɛ cira la n wulila ka taa lajɛ ka foli k'a ye Master Sumi tun bɛ yen an ye ɲɔgɔn fɔ a yɛrɛ dɔgɔmuso dɔ tun bɛ yen foli bannen n ye 5000 bɔ k'a d'a ma n ko Madu nin minɛ i k'a bila i kun na k'a fɔ kɛlɛ t'i ni ne cɛ i ye min fɔ ne ma ne b'a dɔn fili kuma don i t'a kalama dɔ de y'i su k'i bila la a tun b'an ɲɛna k'a fɔ kow bɛna majigin mais kow bɛ ka juguya don o don o don na n ye a annoncé n ka page kan n ko Madu ka journal a ye ne nɛni ko gɔrijigɛniya tɛ constitution kɔnɔ a ye Arazbachi tanu cɛ o cɛ magar'o la a b'i gosi ko 10 millions dira ma an ka kunu kuma ni bi kuma ko kelen tɛ n y'a annoncé Madu ka position yɛrɛ yɛrɛ tun ye jumɛn ye constitution ko in na Madu tun bɛ mun ɲini gɔrijigɛni ko in est-ce que Madu tun t'a dɔn ko tiɲɛ tɛ k'i tugu ka mɔgɔw don fili la n ko n bɛ bɔ n'a kibaruya ye depuis n y'a kuma fɔ Madu nana a nana n deli a ye ala ni kira bila n fɛ ko u y'a bila a la de k'a k'a fɔ ne ma ko sinon hali ale tɛ ne dɔn mɔgɔ minnu y'a bila a la a y'u bɛɛ tɔgɔ fɔ n ye n ka barika a kumana ni ko caman ye a hinɛ ye minɛ n tun y'a décider ka ko in bila kɛrɛfɛ mais n bɛna bɔ mun kalama Madu bɛ ka yala ne delilen kɔfɛ k'a fɔ mɔgɔw ye ko fɛn tɛ ne bolo ko paga tɛ ne bolo ko n'a tun bɛ n bolo ɲagama n y'a bila u bɛ ne kɛ nkalontigɛla ye u bɛna sabali fɔ ne ye c'est pourquoi n y'a décider Madu tun bɛ ka mun ɲini constitution ko in kɔnɔ ko k'o d'ale ma Arazbachi ko o ni Sumela Sise ani Jɛnɛ Sogodogo k'olu ka fɛnw b'a bolo a mago bɛ wari la u k'ale dɛmɛ ale bɛ Arazbachi mago sa ka diɲɛ bɛɛ tigɛ a la nka ale ba ale muso u k'olu bila ka taa Faransi
a n'ale yɛrɛ muso bɛ taa jigi ye ba bɛ taa furakɛ ale yɛrɛ bɛ taa Faransi kɔnɔ duko ani nafolo ani fɛn caman pour que constitution ka vote référendum k'a dɛmɛ a ka passer o kɔfɛ min ye IBK sigili ye 2018 a se b'ale ye a bɛ se ka kɛ Sunjata ni Razbach n'a tɔw ye kuma minnu fɔ constitution ko la nkalon kumaw de tun don a ye nin bɛɛ fɔ ka nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nin kuma in fɔra depuis mois de juillet kuma in dira ne ma uti kalo ani bi cɛ ma kuma a bɛ se ka kɛ kuma in a bɛ dɔw ka vie a bɛna fɔ minnu kan a bɛ n'u ka vie tiɲɛ o tɛ n ka laɲini ye a bɛ se ka jama tigɛ u la o tɛ n ka laɲini ye a bɛ se k'u mago sa o si tɛ n ka laɲini ye n ka laɲini ye min ye maliyɛnw ka bɔ fili la u k'a dɔn ninnu ye jɔnniw ye munna u bɛ ka ne nɛni munna u bilalen don ne kɛlɛli la pour que mɔgɔw k'o dɔn n ka kuma kun y'o de ye nka anw tɛ kuma fɔ n'a dalilu tɛ Madu yɛrɛ ye min fɔ ani IBK muso o kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ a n'o de tun bɛ négociation na a yɛrɛ ye min fɔ a t'a tulo ma jɔ o la. Oui, ne den. Tanti, je m'excuse, j'en suis pour mais je te ko dugu faso jɔ ma dɛ. Ayi, Sumako. Ne yɛrɛ ni maa bɛ baro de la. Je te ko faso jɔ kuma kɔnɔ na. Awɔ. Ne dalen tɛ koyi. Ne ni maa yɛrɛ de tun bɛ WhatsApp kan baro la. N tigi déranger kɔni. Ayi tɛ kan déranger. N ko ni maa de tun bɛ WhatsApp kan sisan baro la. Ne dalen tɛ o. Bon tanti, n bɛna min f'i ye. Marcel Madu ye bombe atomique sɔrɔ. Bombe atomique. Bombe min bɛ Mali ci kɔni. N y'a to Ala ma. Awɔ, kana siga la dɛ. Aw ni sababu kuma bɛn fɔlɔ aw bɛnna de sisan. Yɔrɔ dɛ. Aw mɛnna munumunu salo la burusi kɔnɔ ninnu tɔ a bɛ Bamakɔ yan yɛrɛ ne de kun don. Ala de kun b'a latigɛ fɔlɔ. N den. Ne filɛ k'o f'i ye dɛ. Ayiwa. Ala k'an denw minɛ ka d'i ma walayi. N t'i janfa. N t'i nɛgɛ. T'i janfa fana. Ayi n t'i janfa n t'i nɛgɛ n tɛ nkalon fana tigɛ ye. Hali sini panparanpan de don dɛ hali sini pa faga fana. Journal kɔnɔ kɔni panparanpan wa pa faga. N b'o kuma kelen kan. Ne yɛrɛ tun bɛna mun f'i ye kɛ. Ayi kana foyi fɔ a to fɔlɔ ne ka n ta f'i ye. E k'i ta to yen dɔrɔn e ta ye n bɛ se k'a fɔ nafa b'a la dɛ mais ne bɛna min f'i ye nafa bolo ka tɛmɛ o bɛɛ kan. Tout à fait. Nin kɛlɛ an bɛ kɛlɛ min na ni Mali kɔnɔ bi o banna. 2018 fana kɛlɛ o banna. E ko ten Madu. Parce que ne y'a f'i ye n'a sɔrɔ i dusu kun panpannen don a sumaya i ka jisuma min an ka kuma. N den. Awɔ i fari faga fɔlɔ an ka kuma. Parce que ne b'a dɔn a bɛna fɔ e tɛ situation maîtriser kosɛbɛ ayise n tɛ téléphone tigɛ fɔlɔ n ka sɔrɔ k'i wele. Ayi a ka ɲi sa a ka ɲi walayi ne kelen de sigilen bɛ n ka salon kɔnɔ n bɛ télé lajɛ la a ka haramu. Ok i lafiya i ka téléphone faga i ka télé faga i ka fɛn bɛɛ faga i ka lamɛn. D'accord n tulo b'i la. Tanti. An bɛ kɛlɛ min na i b'a kalama. An bɛ mankan min na i b'a kalama. Ayi n t'a kalama Madu. A dɔw ye fili ye ne bɛ mankan min na a caman bɛ yen fili b'a la. N b'o dɔn o ye tiɲɛ. I n'a fɔ mɔgɔ b'i dɔn ni min ye. Ni mɔgɔ dɔ nana dɔ fara o kan. Ka tila ka taa i nɛgɛn ka tugu i kɔ. K'i ka tugu a kɔ o kan kan. Nkalon kan. A ma tiɲɛ f'i ye. I t'a ɲɛdɔn a ma tiɲɛ f'i ye. Bon tanti n ye jɔ in ka conversation sɔrɔ avec Sumala Sise. N bɛ sira téléphone na kuma de kɛ téléphone na kuma man di n ye dɛ. Non ne de don n y'a f'i ye n ko ne ka téléphone sirilen don a bɛɛ ni Ala n'a la kira cɛ. Ne ta kɔni i da ka sunɔgɔ. Madu danna. Madu danna. Ni ma da i la an tɛ se nin bɛɛ ma o. Voilà danna Madu n t'i janfa diɲɛ na. Ok tanti. Les conversations n y'o sɔrɔ. N ye photo sɔrɔ. A ka den dɔ bɛ Faransi ko Jɛnɛ. Ko CDR président. CDR Jɛnɛ. N y'o ka conversation sɔrɔ. A ye vocal minnu ci mɔgɔ minnu ma kuma minnu fɔra n y'a bɛɛ sɔrɔ n bolo la. Kuma minnu fɔra n b'a bɛɛ kalama. A taara Europe cogo min na n b'a bɛɛ ɲɛdɔn. Y'a ye yɔrɔ a ye nɛgɛ. Cogo min na n b'a dɔn ko ne bɛ nɛgɛ ju de. Tu as vu bon k'e kɛ paravent ye. Ne lamɛn.
Moi, j'ai perdu mon père il y a 1 année. Allah. Je vis avec ma maman, ma vieille maman. Elle a 70 ans. Je la nourris. Et j'ai payé l'électricité. Elle est hyper tendue. Elle devait faire un ça. C'est toi. Elle est hyper tendue. Elle est diabétique. Malgré les références mindimi. Bon, barka de bien fait. L'autre est nécessaire en vie. Wallahi. Bon, maintenant, mes filles, pour le démosquer maintenant, c'est en condition. En condition B. Nous les faisons c'est-à-dire que Mangtala. Amalafili. Funayaba. Antiseka Madou. Oui, quand les boules sont des. Allah. Non, les boules sont des tanti. Non. Non, parce que les femmes mais les femmes qui sont non. Ito. Non, don les femmes nous ne te brajou la metouni, ne te mourre la metouni, ne béli la messisa. Ne te pas mourir, ça fait tourner l'été. Voyou, il fait de son mieux. Il est très généreux, il est très bien. Il prend très bien les soins de moi aussi. Vous me voyez? Donc, maintenant, moi, je suis tout le monde la mettre, nous pouvons me relayer. Nous sommes les élèves qui l'ont fait. Elle est enceinte. Ah bientôt, à la soirée, à la soirée. Inch'Allah, à la coupe. Maintenant, à Minara, maintenant, dans l'autre été, c'est une négative d'enfant pour nous tous les élèves qui l'ont fait. Ah bon, d'aller bila Samadou. Bon, maintenant, mes filles, pour que, c'est-à-dire que, Mélène qui table là, de tout le rabbi, qu'on a. Dès qu'il s'y d'aller. Ala barka labbi masal ne marsal madu de biso ke edebisi bon ne ta ke parce que Mouna le type il a abusé de moi à côté de l'autre côté de l'autre côté notre crédibilité il y a crédibilité à te bafouer à te sunu bini direct que 20 minutes j'ai fait plus de 9000 personnes direct là 20 minutes de long. C'est une page là. C'est tout mangene de ou n'a continué pour pirater le lot. Là, Gilda. Donc j'étais malade, moi j'étais né de sur le corps il y a 3 jours. Et à la bédo ikana ere Madou. Voilà. Donc c'est ça. Ko gelemante. Ko telemanero. On peut même rabo ça tourner. Ça faut Madou mi passé modo ma. Non, ere mo doye. Ere ya kebra doye. Ere ya nyina bo bra doye. Tout à fait. Jamana ngo ansite jamana nsi bi fait. Oui. Ni mo be fil la jamana ko dewu. Ala kanati. Ku bo fil la. Ni ala wo mo dima. Mori te sanute. Tomate. Jamana ko dewu be sika kewu. O fukanya kay. Ni be bara la sanjuli. Ni bara na le ko fe. Ale bara la ni ya san woroy. Ni adam ne sa saba. Ne tara kale to. Fukanya. Il est obligé maintenant qu'à ne rapprocher. Pour que la crédibilité qu'on garde toujours. Quand il dit que l'on tient il faut ni ala il est fera. Ala te fera ça Madou kano fosa. Non, soit mais ala de ta soit. Soit. Non, awere mo bla kam fera. Non, attendez moi de là. Attendez, non, 2018. Les référendums. C'est une condition, une semaine dima au café. Référendum de Kemala, Mangate Bola, Côte Bola, oui, mais passé. Oh, mais il au Kana. Il y a deux conditions fournies, Kana pour consigner Sinigene. Et qu'à condition, à tiers ou bien Mousso, ou le début de Ganyanabo. Et qu'à condition, à Benyanabo Madou. Mais. D'accord, et qu'à Tonima, ne ou femme. Il te fait qu'à ta mochika boulouka, nere kabouloute. Voilà. Nya femme. Ni ka condition fort. I ka kuma to ikono ni ala sonama ni ka condition ni o keriye. I bi ka kuma fort. Problème ta la Madou. Parce que ne dalembila. Ndalembila. Moko mi senema. No ne dogoni o madeli kane janfa. Wa o tene janfa fokata sa senema. Quand tu es au Maroc, allez découvrir bien sous mbaye des fois avec moi fait quelque chose no bala pour que ngona serisi parce que dura nya fa yana ngom nyele mana rom na muro du da kadu wala na traitement ba
dugu min na n ko mɔgɔ tɛ yen ale de tun bɛ ne wele hali 2 heures du matin ni n y'a wele an bɛ baro kɛ. A b'o kɛ hali sisan ne de n'a tun bɛ baro la hali sisan. fo fajiri a lamɛn dɛ fo fajiri a tɛ découragé a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲinɛ temps en temps a bɛ n wele mon père fitini bɛ n bolo dɛ n t'o ci ma parce que a fa tɔgɔ ma nɛnɛ ye. Awɔ a y'a bɛɛ ɲɛfɔ n ye. mon père ayiwa an tɛ baro kɛ mon père mun de b'i la mon père kana ji kɛra sisi ma dɛ mon père a bɛ ɲɛnabɔ ale de ne la soulager pendant 2 mois malgré mɔgɔw bɛ bɔ Facebook kan kuma bɛɛ k'a ba nɛni k'a fa nɛni n ko bon cancer ko ne bɛna bɔ k'i ka kɛlɛ daminɛ sisan a ko non ko n kana kɛ n y'a kɛ ne bɛ kɛlɛ min na mɔgɔ bɛna fɔ est ce que ko parce que u b'a dɔn ko lien bɛ ani aw cɛ. Tout à fait. a ma segu dɛ ale de ne bɔ fili la ko non ko n kana o kɛ sinon ne kun bɔra ni diɲɛ wuli cɛ mɔgɔ t'a fɔ k'a tigɛ. E ma ye Momo yɛrɛ y'a janfa Momo wa petini dɔ bila la k'a nɛni yan mais ne y'o ye don min na ne banna Momo la. Y'o ɲini ka ala ta fɔ ye ko n'a y'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ yani diɲɛ wuli cɛ k'a bɛ ɲɔgɔn na. A ko non Marcel Madu a kɛra ta bɔra ta n ko ok Marcel Madu taara dɛ ne ka min f'i ye ala ka de nin ye ni seginna nin ɲɔgɔn na wɛrɛ ka tuguni yani diɲɛ wuli cɛ a bɛ ne cɛ. I b'a dɔn bɛɛ bɛ siran ne da ɲɛ. Oui. Parce que ti mɔgɔ nɛgɛ ti nkalon tigɛ. Dɔw ko da marifa. Dɔw ko panparapa. I bɛ président ta tɔgɔ ma jamana min mɔgɔ min bɛ jamana président ta tɔgɔ ma ka sɔrɔ a ma nɛni. I bɛ siran o tigi ɲɛ o ça c'est clair. Awɔ i bɛ siran mais e bɛ ladilanni de kɛ o. Des millions de personnes. Et chaque fois n b'a fɔ fana. Et puis quand i b'a fɔ ko institution de nana ne la. Ko sisan na ne ye journée minnu kɛ. Avant que n ka tɔn yɛlɛma. N b'a fɔ don o don. N ko nin ko in ko kɛlɛ tɛ bɔ nin na dɛ. Ni mɔgɔ sigilen don kɛlɛ kan nin ko in na. C'est vrai. I ŋaniya b'i ka du ci Mali tɛ ci. O ye tiɲɛ. Ni mɔgɔ min bɛ jɔyɔrɔ ɲini na. I ka jɔyɔrɔ ɲini o to yen fɔlɔ an ka tila nin ko in na. O ye tiɲɛ. N ko nin ko in bɛ kɛ sigi ka fɔ de ye. N ko ko tɔ ɲɔgɔn t'a la n ko de bɛ Karatabugu Mɛsi la. Awɔ. Taa an ka page kan i k'a lajɛ a bɛ n ka journal kɔnɔ. D'accord. Donc santi ne tɛna n sigi tuguni. U k'u balo ne joli la ne joli bɛɛ banna. Caman kɛra la dɛ. Caman kɛra la koyi Madu. Mana Sise ye min kɛ nin ko in na ji jɔyɔrɔ. Ni mɔgɔ ninnu ye ne sababu la ne ka visibilité ne ka popularité la. Santi ne tɛ se ka ɲɛfɔ. Donc sisan pour que k'a renverser sisan. Ka vocal ni fɛnw bɔ k'a bɛɛ bɔ k'a bila journal kɔnɔ. Ka mankan wuli. Ka mɔgɔw la révolter. Min fɔra nkalon don. Ala ta kɔfɛ ne bɛ se. I bɛ se. Ne yɛrɛ dalen b'o la. A condition fɔ n ye Madu. Voilà. A condition fɔ n ye n den. N tun y'a fɔ Bagayogo ɲɛna. N ko n bɛ taa meeting na ji jukɔrɔ n ko n bɛ taa voyage kɛ région ni fɛnw na. N ko ka taa sensibilisation kɛ n ko kuma minnu fɔra n ko nkalon don. O bɛɛ ye détail ye. Argument min bɛ n bolo sisan bon min bɛ n bolo sisan. N'i y'a ci dɔrɔn a ma taa k'i déplacer ka taa Burusi kɔnɔ. N tɛ taa yɔrɔ si. Oui. Voilà. C'est ça. Problème t'a la. Fɛn ɲini ko tɛ yanni n'a fɔ ɲɔgɔn dɔn ne ɲi. Awɔ mais ayi Madu ka n'o fɔ. Cɛkɔrɔba bɛ fanga ɲini na fɛn ɲini tɛ yan. E ɲɛ bɛ jɔn na diɲɛ kɔnɔ n'o tɛ fɛn ɲini na. Ayiwa. Ninnu bɛ ka min kɛ nin ye ka jamana ci kɛ n k'u bɛ ka fɛn dɔ de ɲini u ta de ɲini munna i tɛ fɛn ɲini. Santi cɛ taara Faransi fo ka na depuis bi depuis a taara yɔrɔ fo bi. Ko cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn furu o ma y'a ka kuma la. Mais cɛ tɛ o Madu. Santi ko kisɛ n'a kisɛ min tigɛ ayi sa ne b'a dɔn o t'a kɔnɔ mais ale ka ale c'est à dire que min f'i ye. Maramuso Kajadi Sisi. Awɔ Salama. A n'o ka conversation bɛ n bolo. Ani Sumana Sisi ta bɛ n bolo. U ka rencontre photo bɛ n bolo. U ka vidéo bɛ n bolo. Donc Santi n bɛna min f'i ɲɛna. Ne ko n bɛ Mali ci sini n b'a ci. Walayi n dalen b'o la Madu. I n'a fɔ fana Sancho fana ka vidéo de bɛ n bolo Faransi k'a to Maka. A ye mɔgɔ dɔw wele. K'u ka taa wari di mɔgɔ dɔ ma hôtel la. O vidéo bɛ n bolo. Awɔ. Mais n tun bɛna olu pratiquer kɔsa in na. Awɔ yɔrɔ tɛ jamana ci kɔni ye. O bɛna ni an ka ɲɔgɔn dɔn ye. O bɛna n'an ka ɲɔgɔn dɔn ye. Kɛlɛ min bɛ senna sisan n'i y'o fɛ sisan a bɛ sinɛrɛ de mɔgɔ tɔw la o. Awɔ c'est vrai. Ne t'o kɛ n t'a kɛ tuguni. C'est vrai. A vidéo tun bɛ n ka machine kɔnɔ bureau kɔnɔ. N y'a bɔ machine kɔnɔ k'a kɛ n ka télé kɔnɔ. Ka n'a bila n ka armoire kɔnɔ. Tout à fait. Donc sisan. Condition. Santi an b'o kuma de kɛ sisan. Problème t'o la Madu. Chantage fana tɛ. Non. Et puis non Santi non n m'a dɔn o tɛ mais a ye un délai précis aussi.
c'est la première de la dima, ou même d'une dima, mais à un moment très bien déterminé. Tout à fait. Tout le monde m'entend maintenant. Voilà. Je sais. John. Mangande ayi Mangante. Ebea. Ni follow do avec ça. Ataketa. OK. Mais dawo batanti, c'est bon. D'accord, Madou. Ne fana be mingi ni fait. Wakati kunguru ni ndia. Le temps que Musokoroba wujigina Abidjan bi. Aller des Jeux Olympiques présidentiels. Nanana. Eka wakati kunguru ndia. Nanana te dugu mais tant que namana. Fenti se kake. Mais comme il fana mi ka condition fonye. Parce qu'il va doke. Mɔgɔ bɛ se ka mɔnɛ b'u yɛrɛ la o y'u yɛrɛ ye Madu bon ni muso ni ne ko a ka fɛn fɛn kɛ diɲɛ na parce que an ma jɛ nkalon kan dɛ n m'a nɛgɛ n t'a janfa fana ni n ma dilan n t'a tiɲɛ i m'a faamu den de bɛ ne n'u cɛ ne furula a dɔgɔnin de ma ne bɛ min ɲini fɛ kɛ wagati fitinin dɔrɔn le temps que guana ne yɛrɛ ye so promesse ta ye ne m'o f'i ye voilà. Bon, o tɛ bouger. A bɛ bɔ ale ka lo la ka di ne ma ne b'a d'i ma. I tulo bɛ kuma la. Et puis, u tun ko k'u bɛ taa ne ka musokɔrɔba ye fana. K'i ka musokɔrɔba man kɛnɛ. Mais kɛlɛ. O de ka gɛlɛn. Oh bon, k'u bɛ taa n'a ye Tunisie. Maa dɔw fana bɛ kɛ. Ayi. I bɛ fɛ a ka taa min Maroc quoi. Faransi. Ah, Faransi de ka di ye. Madame fana t'a yɛrɛ lasɔrɔ yen. Français, o de ka condition ya. O de ka condition ye. N bɛ farafo daminɛ depuis n bololankolo fana tɛ. Wow. D'accord. Mais est-ce que k'a bɛ 70 ans na Madu? Est-ce que bon, o bɛ se k'a kɛ. I tɔ musokɔrɔba ka na. O tɛ kɛ foyi y'a bolo. A b'a jɔ a sen fila kan. Ne ka musokɔrɔba ta diɲɛ yɔrɔ bɛɛ. A banna. A banna. A taa kun a nɔfɛ ni madamu nɔfɛ Faransi tɛ dɔwɛrɛ ye. Ni madamu y'a yɛrɛ lasɔrɔ. Awɔ, ale bɛ k'a kɛrɛfɛ. A bɛ to a kɛrɛfɛ. Tout à fait, c'est normal. Ni rentrée cɛ. Awɔ. Juste 6 mois visa dɔrɔn. 6 mois visa dɔrɔn a mɔgɔ 3. Problème si t'a la. Min kan ka da o kan fana i yɛrɛ b'o dɔn a ma se mun f'i ye. Awɔ. O de kan condition ye. Problème t'a la. O tɛ condition gɛlɛn ye. Ni visa bɔra. I bɛ passeport i b'u garder. Ayi. Non. Madu danaya de ta ne t'o garder. Ayi. I b'a attendez i b'a garder fɔlɔ. Ne foyi garder. I b'a garder fɔlɔ. Non, i b'a di mɔgɔ dɔ ma fɔlɔ. Ni n bɔra ka kuma minnu f'i ye sisan. N b'olu passer Bamakɔ yan fɔlɔ ka bombe ci Bamakɔ yan fɔlɔ. Bɛɛ ka bɔ o b'a fɔ cogo ko bu sera Bugurijɛ la. Awɔ. Ka sɔrɔ ka bouger. Problème si t'a la. Ni sera yɔrɔ fana n bɛ taa ci ye. Problème si t'a la Madu. U bɛ na d'ici le week-end. U tɛna temps bɛrɛ kɔni kɛ Abidjan parce que u taara yen wulada in na de. U bɛ na n'u nana o tɛ problème si ye. I tulo bɛ kuma la. Aw ka Faransi ta tɛ o ye ɲɛtuguni ka yɛlɛ de ye ninnu bolo. I m'a fɔ ko ka taa mɔgɔ minɛ ka n'o siri juru la. Cɛ in bɛ ka c'est à dire que a bɛ kɛ laji jukɔrɔ dɛ. U b'o fɔ aw ye dɛ. Mais Ala de bɛ se. A tɛ sisan voilà Ala de bɛ se Madu. A tɛ se. Parce que a bɛ nkalon kan. Ninnu bɛɛ bɛ nkalon kan. Ne bɛ na min f'i ye. Ala ta kɔfɛ. Awɔ. Mali la yan bi. N bɛ segin k'o kuma kelen fɛ. I bɛ tile k'a fɔ. N tɛ segin a fɔli la yen n b'a f'i ye hali sisan tuguni. I kana fɔ ko n kɔni fɔ mais n b'a f'i ye. Ala de ye mansa ye ne mana diɲɛ kuma f'i ye ne bɛ Ala de bila ɲɛfɛ fɔlɔ. Awɔ. Ala bɛ se ka ne faga su in na. I n'a fɔ a bɛ se k'e fana faga su in na. Awɔ Ala t'an si faga. I n'a fɔ aw fana bɛ se ka mɔgɔ bila ka ne faga. N'o tɛ 2018 la 2018 n'Ala y'o yira i ni kɛnɛma ɲɛna. Ne m'a fɔ ko RPM b'a kɛ passé. A bɛ se ka tricher a bɛ passé mais ne kɔni ni ne balolen don. Ni ne ma jɛn n'a ye. K'e sago kɛ i ye fana parce que maa dun mɔgɔ tɛ fɛn kɛ fu la dɛ. Mankan bɛ wuli kana siga la fiyewu. Awɔ n dalen b'o la. Bon ne bɛ fili min kɔnɔ sisan pour que ne b'o fili kɔnɔ sisan. Fɛn dɔ de bɛ di ne ma sisan. Fo k'a ɲɛ kɛ. O tɛ wajibi ya. A bɛ kɛ ten de. Problème si t'a la Madu.
ni ala sɔnna ma problème si t'a la ne fana b'a f'i ye k'i k'i da ka sunɔgɔ Madu n t'i janfa e k'i da ka sunɔgɔ n t'i janfa n t'i nɛgɛ n'i tɛ se ka fɛn fɛn kɛ n b'a f'i ye Madu i ɲɛ bɛ n na n sigilen bɛ n ka soni kɔnɔ Madu n tɛ mɔgɔ nɛgɛ dɛ n tɛ mɔgɔ nɛgɛ et puis Madu fo ka taa diɲɛ wuli ni ala ta tɛ foyi t'i sɔrɔ ni anw de don foyi t'i sɔrɔ Madu foyi t'i sɔrɔ i b'i da ka sunɔgɔ an k'a to ten awɔ an k'a to ten ni ala sɔnna ma je te reviendrai ni ala sɔnna je te reviendrai y'a mɛn awɔ ala k'i bɔla an ye vraiment ala ka ɲɛmɛ musokɔrɔba fana la ni musonin ala k'a ɲuman bɔ ɲuman na problème t'a la n y'a faamu n y'a faamu sababu dɔw bɛ taa ɲini diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ayi a b'i kɔrɔ o tɛ mori ko ye o tɛ bamanan ko ye Madu ka nkalon tigɛ ka jamana wuli Madu nafa t'a la jɔn de bɛ se o tiɲɛ bɔ sisan jɔn kiri dɔ bɛ yen ala bɛ silamɛma kɔnɔ olu la koyi walayi a dɔw fana bɛ yen ŋaniyaw ni kɛwalew fɛ c'est vrai ala b'a dabɔ a dɔw la o c'est vrai mais ni ala bɛ c'est à dire que tiɲɛ mana mɛn cogo o cogo ni bɛ tiɲɛ kan sinon ale ye e fɛn cogo min na ka tugu e kɔ k'e bila fili la ale tun man kan ka taa k'e to an ye denmisɛnnin de ye wa ne ye nɛgɛ bi b'a dɔn wa ko mɔgɔw fari falen bɛ Europe bi ko Marcel Madu bɛ min mais c'est ça k'olu tɛ se k'a dɔn ko ale kelen bɛ taa ka ne to yan voilà vous voyez ale tun man kan k'e to yan cogo si la donc a bɛ ka ko de kɛ ji jukɔrɔ ne ɲɛnama awɔ le type il a essayé de m'approcher mais a bɛ profiter e ka popularité la le type là il a essayé de m'approcher 1000 fois là i b'a dɔn c'est-à-dire que mɔgɔ t'a fɔ ko mɔgɔninfin ko man di ye mais ale yɛrɛ fɔlɔma ka ko ma bonya ne ma et puis hali mɔgɔw ka ɲɔgɔn dɔn latigɛ de don Madu fo ala ka sɔn mɔgɔ fila ka jɛ fo ala de ka sɔn mais e ŋaniya ni ninnu ta tɛ kelen ye o de la i ma se ka sɔn cogo si la mais an k'a di ala ma problème t'a la n y'a faamu awɔ ni ala sɔnna i bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ka bolo kan dɛ i bɛ taa jɔn ka bolo kan i tɛ taa mɔgɔ ka bolo kan koyi i ka visa bɛ bɔ ka d'i ma i kan ka taa yɔrɔ min na an b'o ɲɛnabɔ ayiwa i bɛ taa ayi dɛ n bololankolon fa ta dɛ o de ko dɔn e bololankolon bɛ taa a bɛ dumuni kɛ cogo di Madu o yɛrɛ ma se o sera fɔli la o ma se fɔli la o sinon Bagayogo il fait très bien de son mieux a bɛ se ka cogo bɛɛ lajɛlen kɛ Bagayogo bɛ n wele heure bɛɛ hali c'est-à-dire a bɛ n wele heure bɛɛ quoi voilà ne yɛrɛ bɛ na nin bɛɛ de bɛ kɛ passeport b'aw bolo wa a tɛ fɛn tɛ bolo mais musokɔrɔba ni i muso de t'a bolo musokɔrɔba de b'a ka makan taga siɲɛ fɔlɔ la mali la o périmera parce que passeport biométrique de bɛ yen sisan problème t'a la Madu an ka to ten i y'a fɔ ne de y'i las'u ma carte d'identité b'e bolo wa carte d'identité b'a bolo madame fɛnɛ carte d'identité tɛ madame bolo foyi ale kɔni fɛnɛ denmisɛnnin de don denmisɛnnin don ala a ma carte d'identité sɔrɔ ce n'est pas grave o tɛ problème ye sa mais u b'o de exiger i to sa fiche biométrique bɛ sɔrɔ n'aw kumana fiche biométrique a bɛ sɔrɔ ayi olu yɛrɛ bɛ se k'o ala a to ten Madu i ka condition fɔ ne ye tuma a to ne bolo n fana b'o f'i ye n'a kɛra don min na ni min ka di ye i b'o fɔ k'i ka vol ta ka taa n'o tɛ mankan ka taa k'i to yan dɛ bɛɛ de bɛ k'o fana fɔ dugu kɔnɔ n'i t'o mɛn bɛɛ de bɛ k'o fɔ Bamakɔ yan bɛɛ de bɛ k'o fɔ yan bɛɛ danga de bɛ ne kɔ danga tɛ n kɔ awɔ bɛɛ de bɛ k'o fɔ danga tɛ kɔ danga b'ale de kɔ ne ma se ka ko dɔ kɛ n fa la ou bien ma se ka ko dɔ kɛ n ba la i ma foyi k'i fa ni ba la dɛ janfanci de don a tɛ se o a tun tɛ se f'a tun k'a kɛ tan de ayi procédure de la ka taa nin na awɔ Bamakɔkaw bɛ ka o de fɔ awɔ il y a 6 ans il est là a bɛ nin ko in na awɔ depuis a ye ne rapproché sisan dɔrɔn a kɛra tan kabini a ye rapproché dɔrɔn a kɛra tan nin nɔ parce que mɔgɔw dalen b'e la k'e bɛ tiɲɛ fɔ donc ale magɛrɛlila c'est que ale ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ tiɲɛ
Mais avec Madou, ne t'en fais pas. Ni Allah sonna, ne t'en fais pas. Peut-être au nez, mais ta vol kilina. Ni Allah sonna. Bébé. Problème ça là. Bébé. Et quand tu es massa, il tombe sur le bacana. Ni musokoroba melemba peut-être au lundi à melemba parce que je vais d'amener ici. Tu vois, il peut et qui il fana qui dakasno. On fana beau fille. Ah bon. Il dakasno. Vraiment il dakasno. Nana sona me dimi boy là. Inch'Allah. Ah oh. Merci beaucoup Madou. Merci. Ambalmo ayre boraka maduka kuma me neti commentaire wɛrɛ da nin kan tuguni n'a y'a sɔrɔ n tun bɛ fɛ de ka ni mɔgɔ bila ɲɔgɔn na nin dira ne ma depuis août kalo sisan tun y'a sɔrɔ n y'a bɔ k'a bila n ka laɲini t'o ye n ka laɲini ye de mɔgɔw bɛ ka maliyɛnw bɛ ka maa caman lamɛn ka tugu kɔ ko tiɲɛ fɔlaw don u bɛ ka ne nɛni a k'a dɔn mɔgɔ sugu minnu don o de ye n ka laɲini ye parce que trop c'est trop an balimaw Madu ka dossier n bɛ pause minɛ yan fɛn wɛrɛw bɛ yen Madu ko la min ka jugu nin bɛɛ ye fɛn wɛrɛ bɛ Madu ko la min ka jugu nin bɛɛ ye o ye waati wɛrɛ kumaw ye an b'ale ka épisode sɛmɛ yan nin kɔfɛ journaliste dɔ bɛ yen mɔgɔw ye ne kɛ a jugu ye ala ma mɛn n ye n se kɛ n y'a fɔ n ko n donnen b'u kelen kelenna bɛɛ ni ko dɔ cɛ a bɛ dɔw ɲɛna ko n bɛ nɛgɛ ni kuma na weekend nata turu bɛ ale la olu minnu ko biro kɔnɔna tɛ jɛnɛyakɛyɔrɔ ye olu minnu ko cɛ furulen ka baara tɛ jɛnɛya ye u ye rendez-vous minnu di biro kɔnɔ hôtel la n'a chambre tɔgɔ ye ko chambre Liberia hôtel in bɛ aéroport sira la o journaliste olu minnu ko wari de dira ne ma n'u ye ne lagosi a bɛ na olu fana ni musow ka kulonkɛ ani rendez-vous mineur une fille mineure min ma se ko ye ka dennin yɛrɛ su k'a ka kogo ta ka bɔ n'a ye ka taa n'a ye hôtel la ani fɛn caman ala ka weekend nata yira n na turu b'o la n'o bɔra ye mɔgɔ sabanan aw bɛna fɛn ye maliyɛnw a bɛ maa caman jigi tigɛ a bɛ maa caman jigi tigɛ jamanako la a bɛ girinna maa caman kɔ k'u bɛ ka tiɲɛ fɔ k'u bɛ ka o informer a bɛna kow ye fɛn min b'aw jigi tigɛ ne tun t'a fɛ nin si de ka kɛ mais ni mɔgɔw y'a ɲini k'u b'i ka vie détruire kalo 5 wajibi don i k'a yir'u la k'u kelen tɛ se ko la donc video janyana an bɛ kuma nɛmɛ nin yɔrɔ la k'a fɔ aw ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wagati wɛrɛ inchallah la révolution citoyenne continue wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh